अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत से आगाह करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप एक बच्चे को मिसालन देखेंगे कि आज हमारी उम्मत का जो पैसा है वो सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर और उनका मुस्तक़बिल दाव पर लगा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मिल्लत का जो पैसा है ज़कात की शक्ल में, सदक़ा और खैरात की शक्ल में, उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, तालीमी इदारों पर बच्चों की तालीम पर उसकी तवज्जो दी जाए तो बहुत सारे बच्चों को तालीम से आशना कराया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फुटपाथ पर कामों में इधर उधर झोंपड़ियों पर मौजूद रहे हैं। तो इन बच्चों को ढूंढकर इनकी तालीम पर, इनकी तरबियत पर ख़र्च किया जाए और मिल्लत का बहुत सारा पैसा हमारी तालीमी इदारों पर ख़र्च किया जाना चाहिए। तो यहाँ हमसे कोताही हो रही है, इसकी तरफ उम्मत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जिनके अंदर सलाहियतें होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, वो इस तालीम की वजह से मिल्लत में कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। अगर हम इन बच्चों को परवान चढ़ाएंगे, निकालेंगे, बाहर लाएंगे और इनकी सलाहियतों को उभारने की कोशिश करेंगे तो ये मिल्लत का बड़ा सरमाया हो सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'tika रब्बुका فترضى. ايه يا عم الجمال ده يا عم؟ ايه الجمال ده؟ اقسم بالله حقهم يطلبوك في الافراح وسعرك يبقى اعلى سعر في الدنيا. حقك والله تقول لي انا رايح فرح. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه. يعني لو قلنا يا حفيد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الناس هتصدق. لو قلنا يا حفيد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الناس هتصدق. والله جبتها بكل جمال يا ابني. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله الله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يا سلام يا سلام عليك يا ابني. قول. والسماء وما بناها الله 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 والله الله. قول يا حبيبي. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله الله ما شاء الله عليك يا ابني. فألهمها فجورها وتقواها ما شاء الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما شاء الله ما شاء الله عليك. كذبت ثمود بطغواها الله. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فعلا يا جماعه النهارده بقى والاول مره نقول معجزه القناطر الخيريه. احمد رجب بيقول لك انا رايح حفله، رايح فرح. فكرت رايح فرح مغني كبير مثلا، فعلا احسن من 1000 مغني. فعلا يستاهل كنوز الدنيا ده. تربيه تقيله، ده تربيه بفلوس دي. ممكن تقول لنا حاجه تانية يا احمد؟
حاجه تاني، انا عايز اسمع منك حاجه تاني، متعنا. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ما شاء الله. بلى قادرين على أن نسوي بنانه ما شاء الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ما شاء الله يا رب. يسأل أيان يوم القيامة ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ما شاء الله، صدق الله العظيم يا ابني، والله العظيم يعني قارئ من القراء التقال، ليك مستقبل يا ابني في مصر رهيب، والله العظيم ليك مستقبل ان شاء الله. يعني لو اراد ربنا وكان لنا عمر هنشوف احمد رجب ده في يوم من الايام ونقول الواد ده كان طالع مع رمضان من حوالي 5 سنين، دلوقتي هو زي الشيخ محمود الشحات انور، حاجه كده رهيبه وخامه رهيبه. يعني انا مش هلاقي اجمل من كده اجيبه لك في شهر رمضان بقى، يعني مش هلاقي اجمل من كده عشان تسمعه بقى في شهر رمضان بقى. يا اخي اسمع بقى، سلك ودانك واستمتع معايا. إذاعة القرآن الكريم من القناطر الخيرية تقدم أصغر موهوب ومعجزة في القناة الخيرية، أحمد رجب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ما شاء الله. أنا ممكن أطلب منك طلب بسيط، هو رخم أنا عارف، أنا رخم أصلا اللي بشوفه مش هقدر أسيبك، أنا خلاص ممكن أطول معاك أقفل معاك الحلقة النهاردة. طب إيه تاني أنت حافظه في القرآن بتحب تقوله يعني أو تسمعه كتير؟ اللي هو الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ مصطفى اسماعيل، قول. طيب سمعنا قارئ مين دلوقتي؟ الشيخ مين؟ الشيخ مصطفى اسماعيل. توكل على الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله الله الله. إن كل نفس لما عليها حافظ ما شاء الله. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق ما شاء الله. يخرج من بين الصلب والترائب ما شاء الله. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا احمد يا رجب. طب سمعنا ابتهال بقى نختم بيه كده، ولا انت عايز تسيبنا وتمشي؟ هو ان شاء الله هسمعكم بتاعي كده اللي هو بتاع الشيخ ناصر الدين طوبار حين الصبح يشرق سنه. هتقلد الشيخ ناصر الدين طوبار؟ انت عندك كام سنه يا ابني؟ اوعى تكون بتضحك علينا، عندك كام سنه بجد؟ بقول لك ناصر 12 وهتقلد الشيخ ناصر الدين طوبار والشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ربنا يبارك فيك يا ابني، توكل على الله، توكل على الله يا حبيبي. حين يهدي الصبح إشراقا
حين يهدي الصبح إشراق سماه يسكب الطل رحيقا من نداه سلام يا سلام يا ابني على التحكم. موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله 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 هو الله يا अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज में की इब्तिदा कर रहा हूँ या खुदा बारूरक मेरी तो तेरी हमदो साना कर रहा हूँ तू जो चाहे तो बन जाए किसे मात मेरी सजदों की क्या है हकीकत तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ मैंने दुनिया का देखा नजारा अलमदद के मैंने पुकारा मुझको अपनी पनाहों में रखना बस यही इंतजार कर रहा हूँ अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ आज महफिल में बैठे जीते ने सबकी दिल की तमन्ना पूरी सबको हाज़ी बना
अपने मालिक